सृष्टि है आउ एक लघुचाप 4 तारिख प्रबल वर्षा। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। बंगोपसागर आउ एक लघुचाप दाना बांधुची। आसन 4 तारिख में पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रहुचे। पर यह घनीभूत हो अवपात परिणत हो पारे। अवपात छत्तीसगढ़ मुहां हेबा नहीं आकलन कर प्रभाव में 4 तारिख पुणी प्रबल वर्षा हेब बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। अन्य पक्षरे बंगोपसागर सक्रिय थे लघुचाप इतिमध्य अवपात रूप नहीं एथोग राज्यर किसी अंचल वर्षा लगी रही। अवपात क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम को मुहाई उपकूल अंचल और आंध्र और संलग्न दक्षिण ओडिशा उपकूल स्थलभाग अतिक्रम कर। रविवार संध्या सुधा यह विशाखापट्टनम ठारू 90 किलोमीटर दूर थिला। एबे मालकानगिरी 120 किलोमीटर दूर रही बेले आज दक्षिण ओडिशा उपकूल अतिक्रम करें। पर दुर्बल हो वेलमार्क लो प्रेसर परिणत हो। तेबे यह प्रभाव में आज दक्षिण ओडिशा समेत राज्यर अन्य स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार तालचेर 20 मिलीमीटर, खर्दा जिले में 17 मिलीमीटर, मालकानगिरी 11.6 मिलीमीटर, जाजपुर 10 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर। आज बड़ वर्षा हेब नहीं बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन कर पाखर अर्थात 4 तारिख पाखर वर्षार परिमाण पुणी थे बढ़ी पारे बोली सूचना दी जाउछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कर्मचारी बड़ खुशी खबर बढ़ डीए। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। पुणी बढ़ केन्द्र कर्मचारी दरमा। प्रतिवर्ष महंगा भत्ता बढ़िया द्वारा बढ़ी थाए कर्मचारी दरमा, जहाँ महंगा भत्ता वर्ष को 2 थर बढ़िया द्वारा होता है। केन्द्र सरकार कर्मचारी जुलाई 2023 महंगा भत्ता वृद्धि करा। केन्द्र सरकार प्रत्येक थर दशहरा और दीपावली उत्सव सीजन रे जुलाई रे डीए घोषणा करते। अर्थात अक्टोबर डीए घोषणा आसिबो, किंतु एथर यह पूर्व डीए वृद्धि होवार संभावना रही। महंगा भत्ता वृद्धि केन्द्र लक्ष लक्ष कर्मचारी अपेक्षा कर रही बेले एने खूब शीघ्र बड़ घोषणा करेंगे केन्द्र नरेंद्र मोदी सरकार। लक्ष लक्ष कर्मचारी अपेक्षा शेष होगा जाउछि। सूत्र मिलुवा सूचना अनुसार सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी को आसंता मासरे अर्थात सेप्टेम्बर रे एक बड़ उपहार दे पारंती सरकार। केंद्रीय कर्मचारी डीए वृद्धि केबे अपेक्षार अंत हम चलते देखना। वास्तव में केन्द्र सरकार वर्ष को 2 थर महंगा भत्ता और महंगा रिलीफ को संशोधन करते। प्रथम संशोधन जनवरी 1 रु, द्वितीय जुलाई 1 रु लागू होता है। पूर्व कर्मचारी महंगा भत्ता 4% वृद्धि कर कर्मचारी 25% महंगा भत्ता पाउछन्ते। तेबे एथर मोदी सरकार केते प्रतिशत महंगा भत्ता बढ़ाइबे ताहा उपरे रही समस्त नजर। तो चलो देखना परवर्ती अपडेट कौन रही। विद्युत बिल उपर मिलिबो 80% सब्सिडी, टंका सह चाषी को मिलिबो मागणा विद्युत सेवा। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। तो सूचना अनुसार चाषी को स्वल्प मूल्य जलसेचन विद्युत दि जाउछे, जहाँ घरे विद्युत धार ठारू कम अटे। कौन कृषक जेकोसी कारण स्थिर समाधान योजनार लाभ पाई ना योजना अधीन अवशिष्ट विद्युत बिल उपर सरचार्ज उपर 80% सब्सिडी लाभ पाई पारे ना। केवल 20% सरचार्ज जमा करने को पड़ो। जदि आपण पुराना विद्युत बिल उपर सरचार्ज परिमाण 1000 टंका, तेबे आपन को 200 टंका सरचार्ज भाव में जमा करने को पड़ो। यार अर्थ होची स्कीम माध्यम आपनकर विद्युत बिल उपर 800 टंका संचय करने को पड़ो। यह सरकारी योजना अधीन घरे उपभोक्ता एवं 1 किलोवाट भार थिबा कृषक माने 80% रिहाती रे विद्युत बिल रे सरचार्ज पाई परिबे। विद्युत चोरी मामला 50% रिहाती उपलब्ध। यह व्यतीत 1 किलोवाट रु अधिक भार थिबा विद्युत उपभोक्ता को 70 टंका रिहाती मिलिबो। यह व्यतीत 3 किलोवाट भार थिबा वाणिज्यिक ग्राहकों को 60% रिहाती मिल परिबो। 3 किलोवाट रु अधिक भार थिबा वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ता माने 40% रिहाती पाई परिबे। यह व्यतीत शिल्प प्रतिष्ठान गुड़िक विद्युत बिल सरचार्ज रे 30% रिहाती पाई परिबे। यह योजना अधीन सरकार कृषक मान समेत समस्त विद्युत उपभोक्ता को किस्ती विद्युत बिल पैठ करने को यही सुविधा प्रदान करुछंती। यह अधीन ग्राहकों को छोट समान किस्ती जमा करने को पड़ो। घरे ग्राहक एवं कृषक मान 12टी किस्ती विद्युत बिल पैठ करने को सुविधा जोगाई दि जाइए। यही परिस्थिति ग्राहक मैंने अवशिष्ट बिल पैठ करेंगे। तो यह योजना नाम है सम सेटलमेंट स्कीम। यह योजना अधीन कृषक विद्युत बिल उपर 80% सब्सिडी पाउछन्ते। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा पोर्टाल उन्मोचन कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। 17 तारिख आरंभ हो राखी पूर्णिमा मिलवा किस्ती। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सुभद्रा पोर्टाल उन्मोचन कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सुभद्रा पोर्टाल उपलब्ध हो सुभद्रार समस्त सूचना www.subhadra.odisha.gov.in। किसी तथ्य जानवाक यही पोर्टाल ही आपण मैंने यार संपूर्ण तथ्य जानीपर। फॉर्म बंटन आरंभ हो जाइए। 4 तारिख फॉर्म संग्रह करा। फॉर्म पूरण करी आधार कार्ड नकल सह दाखल करेंगे महिला माने। मो सेवा केन्द्र बा जनसेवा केन्द्र रे फॉर्म दाखल करेंगे। फॉर्म बंटन और दाखल संपूर्ण मागणार हेबो बोली प्रभाती परिड़ा सूचना दैछन्ते। राखी पूर्णिमा मिलवा किस्ती 17 तारिख आरंभ हो। प्रधानमंत्री जन्मदिन रे निजे प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे।
ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପରିବାରରେ ଯଦି 3-4 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବିଧବା ମହିଳା ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଝିଅ ବି ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପରିବାରର ସବୁ ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 21ରୁ ଅଧିକ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିଲେ ମିଳିବ ଫ୍ରି ରାସନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାଲିକା ଜାରି। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ରାସନ ତାଲିକା। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ର ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାର ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲିବ। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଷ୍ଟେଟ୍, ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ତୁମେ ସବମିଟ୍ ବଟନର ବିକଳ୍ପ ପାଇବ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଜିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12,525ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 10,840ଟି ପଦବୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 70,937ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 1,059ଟି ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 6,557ଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 63,321ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀରେ ମୋଟ 58,412 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 12,525ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 196ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 1,849ଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାରେ 10,840ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 685ଟି ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। କୃଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଚାଷ ପାଇଁ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 7 ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2,817 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 2,291 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ 860 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 1,202 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ପରିଚାଳନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 1,115 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସୋମବାର ଏହିପରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ 7 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଟ 13,960 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 7 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ମିଶନ। କୃଷି ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପିତ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଭଲ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେ ଆଧାରରେ 2,817 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ନିବେଶ କୃଷି ମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତ ସାରା ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।